Hello guys, nadulat ta. Still penat marit. Ay, this. Tung sour. This, tung sour is just Philip. Now she's fun. Oh. Avocados. Woo! Mani, breto na mani. Samna. Ambot. Uy, Martin mani. Tim Sami mani. Alelo, amasini. Oh. Labar ka sa morol. Kasali. Oy. Alelo. Sino? Kabuli. Labar ka sa. Hey. Okay, I'm leaving. Zoo! Hey! Mama! Mana pa yung sud ka cake, ma? Asang cake? Ah! Ay, by the way guys, birthday na anak. By the way guys, birthday na good na ako. Ay, sama. Hilam sama. By the way guys, nandun. Ah! By the way guys, walang ko guys, birthday na good na ako guys. Yan ang birthday na ako cake 6-7 cake na ako. So, mama 6-7 ako cake ba? Ma? Lahard man eh. Sige, wa. Hello. Dole. Labas sa sunog. Subukan ni wa. La. Apa po si Yamita? Amasura ne. Kapit. 6-7 Bumba tinunut tunutu tanananan masa ko dula. Okay, kailangan mo happy birthday sa kuha. Birthday na biya anak ko, ma. Di ba ma? Ingon na uma. Okay, you enjoy this video. Don't forget to like and subscribe. See you tomorrow guys. Bye bye.